Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cema-cema kenengan daerah Sidebita tak manabi kasih jauh neng sekitaran Sumenep Bisaos cema-cema beda sengolok salam ben jawab jawabna bedah lakean sekompak binian tak kompak beda bini na kompak lakean tak kompak beda pas pada kompak beda pas tak kompak kape panikan anda aki olokan salam ni ke penentu, olokan salam ni ke senantu aki. Makanya ning dalam riwayat Nabi Kanjeng Nabi bila Rabu kabanyak na kaum panika ati kanan panggilan olokan salam telo kali. Ika isa ulama ngerte ulama amaknai, ulama nafsere. Ada lain abali bahwa ketipun apa pentingnya olokan salam menjawaban salam maneka kompak karena andi artis istimewa andi artis sangat-sangat istimewa. Kanjeng Nabi sampai asompah kanjeng Nabi ning bab masalah urusan salam ni pas asompah andi arti cek pentingnya karena asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Jadi Nabi buka nane ketera insya Allah sampai berakhir nih ketera. Bila ni awalan ni kateraan ni awalan ni bakal akibat or abektak sampai akhir ni katera. Katina apa saya sompah kay Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi asompah. Walladhi nafsi biyadih. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum qala afsus salama bainakum. Artian murad, artian si gempang saos. Kanjeng Nabi dalam sompana kuleban panjenengan umat tak bekal masuk ke swarga hatta tu'minu. Kajepen kuleban panjenengan seken ben kuat iman. Mantar saja saya hadir seken kuat iman. Amin. Bentak bekal teti seken tor kuat iman wala tu'minu hatta tahabu. Tak bekal teti seken iman tor kuat iman. Manabi kuleban panjenengan tak bisa saling ngasenengi. Tak bisa saling ngaleburi. Sepas bisa teti seken iman mula pada seneng, mula pada lebur, mula pada akor, mula pada rukun.
Itu kalau gampang swarga ini bendana rukunin ben akoren ini kedok. Andi artian mumpung kuleben panjenengan agi pangki neng dalam urusan agama nika. Tore tampak agi, tore padang agi. Rasa akor benda seru kuna kuleben panjenengan stretanan nika. Nika saya maksud kalaban teraan awal, tetapi teraan pertama tenggul ale aki pangki katineka. Tore peterak pengajian nika kalaban pada saling seneng, pada saling lebur, pada rukun, pada kor-akor tak sentiminan, tak sokeran, tak tokaran, tak musuhan. Alhamdulillah. Saya pas tetipuk teh bahwa kuleban panjenengan sedaja si hadir orang rukun ben orang akor rukun. Mana bi kuleban panjenengan la ampun bisa ngenalaki nyebaraki salam. Ngenalaki nyebaraki asman Allah assalam. Ti kalaban olokan benjawaban mun la kompak insyaallah pola padekah bagian dari pukteh kulaban panjenengan bahwa sateja si hadir neka sateja nareng sire kun rukun ben lese kor akor. Alhamdulillah. Karena tada ceretan nasa cuba-cubaan manusia ni kasih tak terori dan pangeran ni tak ada. Saya cubaan siapa saya paling cuba manusia. Asalkan laki beda iman, saya cubaan manusia asalkan laki beda iman. Pas kocak ring tak bojong, pas kocak ring tak sholat, pas kocak ring tak ibadah, pas kocak ring tak abuk teh. Cuma mun laki beda iman, panik pasti sateja nah teroban puto dek ridona Allah, teroban puto dek kaswargana Allah subhanahu wa ta'ala. Tero tak tero kaswarga. Oh, tenan. Tero tak tero ke neraka. Ke neraka pada takok kapi, padahal pada tak tahu kapi. Kika suara kerja ingat apa ya tak tahu, ke neraka ya ke nggak apa ya tak tahu. Paling saya tahu kalian jalan, mun kalian jalan insyaallah tahu kapi. Terutama siapa saya paling tahu kalian jalan swarga, ben kalian jalan neraka. Nak foto kuleban panjenengan si ngaji si ajar nih. Nak foto kuleban panjenengan si belajar nih. Nih paling tahu kah mun ingat apa swarga, ben ingat apa neraka. Imam Syafi'i adabu Imam Syafi'i ra'aitul ilma sahibuhu karimu walau waladatahu aba'un li'am falaulal ilmu ma sa'adat rijalu wala urifal haram walal halal. Jadi mun tada ilmu nah tak ipangki je de kamma. Mun tada ilmu nah tak ipangki je mun abeun andi harapan bede nenge idimah. Cuma kalau ben ilmu urifal haramu wal halalu. Kalau ben ilmu pas ekau ningin idim masih haram, idim masih halal. Timun dah abek bisa bitaki idim masih haram, idim masih halal. Ni ke orang setahu kecelin idim maswarkan Allah di mana rakana Allah. Termantar masuk swarga kapi. Termantar selamat dari neraka kapi. Insyaallah kulaban panjangan selakin bisa kelar aja ke iman, kuat iman, jauh ikit penyakit iman, jauhi sing ngotorin ke iman, jauhin sing melajuan ke iman. Anyare iman kulaban panjenengan
insyaallah kula ben panjenengan kapi bakal ke swarga. Swarga ini kasih abadi Allah. Swarga ini kasih magi kakabula-kabula nasi eka sokanin kangkui eneng manggon nempatin Allah. Kira-kira ada rumah mengkula nyatanya ke binian laki aneng nengkelo sampean binian jawab terus tak terus swarga pernah minta swarga ke Allah dari rumah mengucap minta swarga ke Allah. Pangeran bagiin dong surgamu. Dari rumah minta surga ke Allah dari rumah. Aduh geluduk ya. Guru kaulah Mekah abri ijazah ka kaulah. Sami sareng guru nak Kiai Haji Abu Tamam nih, karena beliau sareng kula sareng. Dimin pernah ijazah dak ka kaulah pakon cek lepas setiap waktu sakelarah pakon nyoon swarga pakon nyoon raksah dari neraka. Cuma sebelum natang kulo nyoon swarga patatak ramah angkui adab angkui tatak ramah naga Allah tauhidaki Allah setongaki Allah ben pas akuaki kesalahan ben dosana ka Allah pas pentas warga Allah jepah depak minta-minta ya Allah surgamu Terus kabala ni. Tak kepang. Sepenting tauhidakin Allah sebelum kita minta ke Allah. Sepenting akabala akwaki abe encek raja dosa ke Allah. Pas pentas warga Allah. Kalimat asanika. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Beliau Syekhina Syekh Ismail Uthman Zain Al-Yamani lebih-lebih pada bulan Ramadan ngantos bukaan sanaosa bukaan ki kada setengah jam. Seeka kelemat beliau karena sering tengkuleki bila bulan Ramadanan ke Madinah ke Ka'bah tinggal buka. Kadang-kadang bukaan kita datang ngantos bukan nih masya Allah. Saya tak akhir rasa terona suarga dekat Allah terus saya tak akhir rasa takon kenarakan Allah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Salak setengah guru dan kaulah sing ngadeen sareng dan kaulah akuru dak beliau Sayyid Syekh Ismail Uthman Zain Al-Yamani apa ringin ijazah juga kata kaulah napa si ijazaki waktu nasi fokus macam intoh caepon bila pertengahan malam kabudi cek pak orang macan pas sampai saibu ngetek pastinya soal macam saibu bahasa amu nih Cereng lekas dijak pada lere la ilaha illallah astaghfirullah Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik la ilaha illallah astaghfirullah. Cereng muneng-neng katibi ni kekaton merasakan nyetong aki nongko mak tapi muneng ibenyaan orang tak bisa kan. Bila saya ngerasa akin kuleban pacengan neng katibi nyetongakin Allah ngabela tusa ke Allah pasta minta ke Allah
Kemuka apang kina ning isiang sore are mangkin kainto lebet acara haflatul imtihan akhir nih kampun karena acara-acara dari sebelum ampun lastare mangken etotop acara haflatul imtihan nika kalaban areng sareng along polong kompol adzikir ban sakater merengakin kalimat-kalimat bagus. Laban harapan mantermuka anak protokol leban panjenengan. Saya ampun lai seraaki dek ke lembaga ika intoh. Mantermuka sareng Allah Subhanahu wa taala. Ilmu anak protokol leban panjenengan biasa atekti mangangka muljanatan kula para orang sepo tor wali-wali murid panika. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Al-qail qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyyihi wa sayyidi khalqihi wa ashrafi abidihi sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa salatan taslukuna biha tariqal ulama wa taj'aluna biha minas sadatil awliya al-arifina bidaqa'iqil asya wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du hadratal fudala hadratal a'izza hadratal umana wal fudala, sateja para alim, sateja para kiai, sesateja napatan kaula muljaaki. Utamaipun serabu hadir saat mangken maaf mana binten kula tak kotu sadayana nyeputi ngatoren sepunten asmah muljana. Utamaipun akhina Kiai Agil wa akhina Kiai Haji Abu Tamam. Sateja juga para kiai-kiai selain saya tak kesebut asmatung persitungah cuma hati dan kula tetap nyampung hormat dak sateja nasi sateja na juga beten kula muljaki. Pengasuh lembaga pendidikan tarbiyat Tuhfatul Mubtadiin selera nasi mulja akhina Kiai Ahmad Baikuni Igun. Kenal aku lekanya ma Igun malolo mulai lamba kiburu si ongga atok kotok kakele ibun. Siapa Igun nih? Lopai. Sebatan kau le juga mulja aki. Hadirin hadirat jamaah pengajian tantretan si hadir tantretan masyarakat Bilepora Timur sarengan sekitar
Sesatajana jukan beten kula muljaki. Mustami'in mustami'at tantaretan setuju. Sehadir cuma tak bisa bertatap langsung karena tak alongku dalam halakoh nih. Sesatajana jukan beten kula muljaki. Ngereng saja arang saranga asokor deka Allah. Ngereng saja arang saranga ajar metepak tor akuna akin bener nikmat Allah. Terutama kasela padang tangkula hadir deka antoh. Karena Allah apa dengan sehat ben sempat. Alhamdulillah. Sempat sehat. Kadang sebagian mundak si fokus malah sempatannya ke lebih berat tempeng daripada sehat. Mun ka fokus, tapi mun ka kurang fokus, benih pas tak fokus, kun cuma kurang fokus, malah sempatnya gempangan tempeng daripada sehat. Adang mun tak pate fokus, makai tak pate sehat deteng. Makela ngen pelengen ro la migren je dakaro hadir mun tak pati bagus mun si bagus napa boleh bah tambah bagus make tada kendala napa-napa sehat full sehat penuh malah sempat tak orang hadir ke pengajian hadir ke majlis ta'lim hadir ke masjid qiraatus salawat hadir ke majlis mun akompol majlis nika para ulama para habaib arang sarang zikiran deka Allah nika malah sempat nika ke orang lah ini kenyamanan tantangan kesehatan karena nikmat nika pasti sesuai yakiban cobaanna Jepun dabu alminanu ala qadril mihani alminan ala qadril mihan sehingga minta terang kami rajir ya deh muni sentrong hari ada lah alminan ala qadril mihan sabodana nikmat Allah pasti sesuai aki ekor-okor dicobaan. Mun nikmat gini, dicobaan nih gini. Mun nikmat raja, ya cobaan raja kia. Terutama nikmat kulaban panjenengan manghi ilmu, manghi pengajian pasti tantangan nih raja. Seleso, sepaya, sekatondu, macam-macam lah. Boleh seki tak ngantang lah ngucak kada ning dalam atena bila si ngantang hati. Tinggal ngantang ngucak boleh bila si ambu dia. Ni muljana ilmu. Pasti bedeleso pasti. Mikire kula ban panjenengan dari tanah sedaji si tak pah leso. Kotu leso. Kula leso. Insyaallah malah seleso ni kasi banyak hasil. Insyaallah. Insyaallah seleso. Seleso sampai sebelang leso mungkin. Sampai sebelang leso. Binian sampai sebelang leso, lakian sampai sebelang leso. Kepenikah sebelang leso. Si mangkilu teluri tanah Allah. Karena apa? Karena tidak boleh tidak mun kuleban panjenengan seleso kotu sabar ngantos sampai mari. Sabar si akibat. Imam Syafi'i ada bu.
Dawuh Imam Syafi'i, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi baqiya umruhu fi amayatil jahala. Siapa orang yang tak sabar atas lesona inanah sengkah ben malesah ajar ngaji ilmu, baqiya umruhu fi amayatil jahala, lajak arep-arepan ilmu manfaat, lajak arep-arepan guna ben barokah ilmu, karena samur umur orang yang pada bakal odik kaleban kapudukna. Putu ini bahaya, putu ini kebahaya. Ben putu ini ketak cuma tengka kapudukna ini ke aku dahi ke orang-orang sejat putu. Wala nyaman putu lah saya tanya aki. Malah makin banyak pengaruh tak bagus dari kapuduan. Napa? Ngadepin kita orang-orang sebut pendidikan, ngadepin kuleban panjenengan orang-orang sila andi ilmu. Somberna pudu nih dari gimana? Somberna pudu neka dari telok. Somberna pudu nih dari telok. Pertama, dunyakah, dunya na kuleban sampean. Nomor dua, syaitanakah, setan na kuleban sampean. Nomor empat, nafsukah, nafsu na kuleban sampean. Somberna pudu nih dari gitu. Andi arti ketiga-tiganya nikah. Ngajak kuleban panjenengan odik supaya tak berilmu, supaya tak berpengalaman, supaya tak berpendidikan, supaya tak berpengetahuan, lebih-lebih pengetahuan agama. Setelah ini, tunya ngajak kuleban panjenengan nyimpang dari pendidikan, tunya ngajak nyimpang kuleban panjenengan dari kebagusan, tunya ngajak kuleban panjenengan jauh dari jalan keridhaan Allah. Kengkun comat. Dunia ini kemanis, manis. Dunia ini kemanis. Andi arti orang muntah ajar nyari tahu ingat apa kabadana ilmu bila nyambi manusia kangku supaya jauh dari jalan ridho Allah samar dari manis. Kau si tak ike pangrasa je mun abe pacalaka, tak ike pangrasa je mun abe ni parosak. Tadi contoh lagi saos Allah adamu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Qad aflaha man tazakka. Ongku pocur ban pejreh man tazakka sapan orang tazakka sebersih orang nikah. Siapa yang bersih? Man ta'allama. Siapa yang sebersih? Man ta'allama wa amila bi ilmi. Sebersih orang seajar sepas bisa beramal aban kalaban apa seika hasil dari ajaran nik. Reng munduk ngaji oleh ilmu ni amal laki ini mantazakan. Potra-potre kolaban panjenengan si belajar neng madrasah, belajar neng pesantren.
Cuma kadang-kadang reng sepo, kadang-kadang reng sepo dari santri-santri nikah kurang jeli. Andi arte pantauan keangkui anak belajar nikah imma tak sekali, wa imma memantaunya kurang tepat. Nikah penyakit sih banyak bermunculan di saat mungkin. Tak ngertena para orang-orang sepo sidi mamun anak belajar ajar ngaji. Napa boleh kun cuma erok potorok sekejek ka ustad erok potorok sekejek dek ke kiai. Dan mesti maksudnya potorok sekejek lok nyolok. Anak kun ipa sekolah mulai pagi pokol petok tinggal pokol 12 Peleman. Jadi dari pokol 12 kakulaku boleh la apolong sarang reng sepona. Dan ini sinanto aki deki apa saya hasil inga apa perang para ustad inga apa perang kiai ben ulama inga apa perang guru na santri. Si berjuang kang kuingis ilmu deka anak nikah ben katipun apa tantangan nah esek nah napa sebed dengan dalam lingkungan rumah tangga dari anak nikah. Panika sangat napa mak hal si paling repot ongku naging tak pati kapikir apa karena menang amani satunya gila. Padahal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu japon kanjeng Nabi allimu auladakum wa ahlikum al khairah wa addibuhum. Allimu auladakum wa ahlikumul khairah wa addibuhum. Belain ajari anakna ajarin binina al khaira dak fokus wa adibuhum benjaga anakna jagah binina cek sampai menampakkan mafsadah semun bisa sekse ebi orang umum ni ketakdibnya at-ta'dib al-muhafazah ala maslahatil ammah. Sekocak takdib kita menjaga atas kemaslahatan umum. Jadi tugas sering sepo sebelum tugas nikah bisa beke laki dak ke kiai benda ke ulama sangat berat mak. Ingki alhamdulillah kiai ki banyak kesokan beke laki. Kiai ulama ki banyak kesokan makelen kula ben panjenengan papunga sampean di kiai papunga sampean di ulama alhamdulillah mumpas elatinin tibi ongku tu sama lolo mikire ka orang sejet tak ngerti tak berpendidikan banyak ulama pak kiai ini membeda kiai andi potra tak pemonduk tak pengaji tak jadi pemonduk kapi jadi pengaji keselain kapi benih tak mampu mor kanak tibi mak cuma yang kini berok bentantangan rajongku jadi anak lahir nih kepada anak lahir kuleban panjenengan keduan potra lahir anak nih dengan apa si beding dalam abad ni gila tak jauh mun parlo kisaraan mun parlo saraan itu mun reng tuana biasa ya biasa tak bojeng ngompaman anak ni pada hakikat tak kira norok sapa pakun desak mun iki mun parlo saraan bendeng tuana. Cuma katina apa perjuangan na ulama, katina apa perjuangan na para kiai. Sekalaban ongku ikhlas karena Allah. Semulang ngajari nak foto kuleban panjenengan sesuai kalaban la pasraaki. Nerima pasraan nih, muntak keng kuat nih, berak mak.
berak. Sema berak kita ada lain saampona anak didik kula ben panjangan kudu lepas dari apa. Makanya kula berharap tornyoon atu lo ka pangeran katinapa lembaga-lembaga pendidikan madrasah nikah sebes bisa napa murid-murid tak terlalu banyak berurusan dengan lingkungan rumah tangga. Mon katina pasti bisa banyak berurusan kalaban lingkungan pendidikan. Kadang mamun duka anak makin bimelarat. Mamun duka anak bimelarat. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi awali kalaban tore asokor kalaban Allah apa ingin sehat ke kulaban panjenengan. Termuka sehat kulaban panjenengan tambah na barokah. Amin. Amin ya Rabbal. Tambah nang pengertian agama nah. Amin. Tambah nah amal soleh nah. Amin. Tambah nah halal rezeki nah. Amin. Tambah nah ungku sokorah. Amin. Tambah nah sajen seken kasabarenah. Amin ya Rabbal alamin. Allimu auladakum wa ahlikum. Kula mikir nang jompok ki mak. Si banyak din orang ruakapi si epatorok ka kiai potran. Arapa mak tanya aki tingi tanya aki arapa mak epatorok ka kiai. Orang abon tak bisa ngajar tibi, ingki. Abtinan di anak pas sekolah kain toh kigon, ingki, napa? Ingki tak bisa morok tibi tenggul lagi untuk ki. Tiatorakin keajunan ni potora. Oh ingki. Keng bah kadang-kadang wali murid bah rok norok. Serlajat malai serak aki rok norok pong ngampong ngurusin anan sebeda lembaga jadi sayang. Buktinya terjadi ribarina. Beda anak tahun ke kelas. Salah setong lembaga kecamatan Gending nih. Kan kecamatan kamu Gending ke buntai murah nih. Anak tahun ke kelas. Kayak ding bendeng tuan aja anak tahun ke kelas. Nih ke skuru nih kentaren nih kepala sekolah nih kentaren. Jajal, cek dia kijak bau ke anakku. Iancam ustaz. Tinggal ini. Pas ku ancaman montae pongke awas, montae pongke pengadilan ke madrasah lain awas. Makrok norok ya. Nih kekian nih. Apa penyebabnya tunya dile? Tunya sengi kaputu na kuleban panjenengan terus. Tunya. Lain kita cana setan, lain urus na setan, lain urus na nafsu. Tunya baiklah. Tunya nih kampon lah kuleban panjenengan ngadepin lah tak kuat nak. Ngadepin tunya nih kuleban sampean pun lah tak kuat. Ya sementara aja ring tunya nih kebeningi beka abot nih tak bunga beningi beka abot nih tak seneng tapi cek je para caja kecelen seneng atunya bencek je para caja kecelen bunga nak tunya nih fala tagurrannakumul hayatud dunya. Al-Quran cet sareng Allah kula ben panjenengan ngak pesengak ampun sengak cek tertipu kau di neban kalaban kau dien seneng tunya nih. Allahumma salli ala Muhammad. Kemuka santre-santre sebeda kak dintoh pondok pesantren kak into madrasah mantar tetia potra-potre sengabunga akinda kareng sepodua. Sampai bunga reng sepungan reng sepondu sering sepodua nah bekal mangki kak di melencelen kembang ridhona Allah subhanahu bening bunga aki anak malah nyambi kulaban panjenengan madeteng tu kana Allah madeteng pentuna Allah madeteng sedina Allah mun sampai kulaban panjenengan pas berarti pertanyaan napa pertanyaan nah
Arapa bencana mak sok banyak, arapa bencana sok sajen tambah terang, arapa mak musibah itu ban semacam tambah parah. Takok kuleban panjengan iki kebai jawaban keajunan Allah karena kuleban panjengan yang kep adik tengkap polasi tak cocok tak peratu ke Allah. Naudzubillah wal iyadu billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terletak saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda boleh seleburan. Bade salah setong lembaga sesantren ini ke sekitar main 100 lebih siswana santrena 100 lebih. Seaktif nak anak masuk sekolah palinglah ya 65%. Sebitek 5% seaktif anak sekolah benar. Tapi bila akhir sana imtihan setuju ke kelas oleh diri mah. Ke kelas oleh diri mah apa ke kelas le. Yang saya tabang kelas Pak, mulai saya tabang kelas nih. Kudu koreksi oleh ning idelem apa kelas selama setahun jirjet ai seongku apa nje ini. Kelas anak benih lokal kelas punten kelas anak sediri kelas itu ke kelas 2 terus sampai ke kelas akhir sebenarnya kelas kantor bentahun esena kelas ini ke eseongku na benten ini pertanyaan siapa sih bertanggung jawab atas pertanyaan ini kita para wali santri cepat kau tuh keberda Allahumma shalli ala Muhammad. Ongku pecrah orang sela bersih demun Allah. Siapa orang sela nyatakin bersih? Orang sing ngaji. Orang sing ngaji, orang sing nyari ilmu. Oleh na ilmu na hasil ngaji arwah pas ia malaki. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Orang selaan di ilmu bisa ya malaki tak kira lepas orang panikah menakan selalu ingat Allah. Pun tak kira lepas orang panikah napa dari ngalakonin satejo perintah Allah si wajib atabapun juga si sunnah. Cuma ibun budi bahabunto. Orang sela bersih kalau ban ilmu na bisa na aban ngamalaki. Orang sela bersih atena kalau ban ilmu bisa ngamalaki. Malah bal tu'thirunal hayatad dunya. Malah atok buntok ki ipong paampong kesenangan dunya boleh ning ide lumane. Iro saka boleh niki. Nika sekobater mak terutama iki ka zaman sikatir panika ni kampon lah. Dari zaman sikatir panika sajen tambah ari benih sajen tambah fokus. Sajen tambah ari benih sajen tanda fokus. Mangka namun kula ngabesaki ting beda imtihanan beda taladana beda na ringking sekolah na niki suatu kebanggaan pasti satejana niki benih kuncoma karena anak rajin belajar niki punten. Ima khidmatnya anak niki jelas ka guru. Alatinna santrene kejelas ka kiai nah ben ka ulama ben ka guruna wa imma alatinna anak ne tetep nyambi ibu ngakareng sepo dua kalau ben tak mabrek ring sepo dua kalau ben tetep ngormatin ring sepo dua taat kareng sepo dua ini ke khidmatnya anak santri si eka puto bahwa akan membawa ke kelas se jauh beda dari kelas-kelas seumum. Tauladan, anak pilihan nih kamu lah. Jadi ajari, bulangi sekian tahun bi ustad ben kiai, lampun lay pele, ampun lari anak si paling mapan. Hari anak si betul-betul jadi harapan. Alhamdulillah, mak bisa sekian untuk kiai. Tore buka kitabnya mana? Tarbiyatul aulad fil Islam.
Ning dalam kitab nika beda sebusan nika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ning dalam kitab nika beda sebusan nika. Husulul ilmi lil muta'allimi yahtaju ila khamsati umurin. Nika perlu dicatat di kulaban panjenengan para ustadz, para kiai, terutama para orang-orang sepona santri. Husulul ilmi lil muta'allimi yahtaju ila khamsati umurin. Hasil ilmu manfaat. Ini kasih maksud al ilmu ilmu nafi. Husulul ilmi hasil ilmu manfaat. Lil muta'allimi deka orang seajar dek santre-santre. Anak potoku leban panjenengan setuju si belajar. Yahtaju ila khamsati umurin nika puto kalemak perkara. Di anak si ajar madrasah, anak si ajar nang pondok buto lemak perkara muntero ngaulia ilmu na manfaat ben barokah. Itu tak cukup kalau doa malolo. Napa boleh mau dilereng-reng makin pun balik ingki pendena aing. Dan pendena aing tahu bila para ujian datang ke kiai minta aing. Cuca aing ke apa ya? Ki pocur kiai bagus sangkakna mun aing nih kata ada lain karena apa saya maos pon tu tebarokana. Ai coba cahain ben ki. Kak ditonyo ona aing kiai ki. Napa? Uji na anak imtihanan kiai. Oke. Lebe cahain ben ki. Ya apa sih baca aki seberhubungan ben ilmu lah. Baca aki. Ting labit abid, ting bilik abid nak keanaan sok tak detik. Sok tak bener tengkana. Sok tak ejeb lakona. Hareng tuan orang coba sangka kaki air. Arwari berin aing roi bacain apa ya bang kiai ko. Beni karena can becan mungkin. Karena tor gini gelu. Ya bahtor kuning 5.000 aing akuan si raja ngari. Ada make doa ro tak debak kebun bebening bunat tahu. Tak serep. Korea pengajian selemak naik kebain. Ra asar bonan. Teti reng ngaji reng ajar pesantren madrasah pasti butuh kasih lelemak nikah. Tanpa sila lemak nikah tak bekal pangki tetine ilmu sila mari ajar kibi kiai bi ustad cek mun bekal ngiba anak didik nikah dekat mah. Kecuali bade selemak perkara ni. Saya pertama dari selemak perkara nikah nomor 1 walidin salihin. Saya pertama tada lain reng tuana wali murid reng sepo anakna tada lain manabi anak nikah berhasil manabi ilmu seajar nikah teti semanfaat karena reng sepona anak ni reng sepo sesaleh. Katiba apa kempurna pas kotu dari reng tua sesaleh kiai. Cereng lah anak lesraki ke kiai, anak lesraki ke ustad. Takkan setuju nasi ngajarin ustad bendoa nah. Koresan ni kesaos. Sebelum putra panjenengan lahir
ki badan ning punah ki badan ning kandungan punah saampuna lahir anak pani kacaipun Kanjeng Nabi lahir alal fitrah, lahir atas bersih mun gemberaki ka buku pote. Tapi beremah tergantung dan sengisekna tu lubang nikah, tergantung dan sengisekna bareng pote nikah. Mun orang tua na tak fokus, maka insya Allah atoles apa sebedet itu lubang poter wah tolesan tak fokus. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Jadi bisa jadi anak lahir arwah teti anak seandi agama kafir Yahudi, seandi agama kafir Nasrani, seandi agama kafir Majusi. Mak bisa sekali itu, ya tergantung candeng tuan lah. Siapa nih juga nih penting mau pendidikan butuh orang tua sesaleh, butuh orang sepo se takut dekat Allah, butuh orang sepo se ngabdina fokus ke Allah. Ini kasi menentukan dekat anak, mun anak bekal teti se bekal teti se berpendidikan manfaat ben barokah. Di galak gampang nguntero dia anak se ilmu na manfaat ben barokah kita reng tua napa kotu pateti orang se ungku takok dekat Allah. Mumpas reng tuan na pas tak takok ke Allah beni anak tak oleh ilmu malah kadang-kadang reng tuan na agama ya rosak kecilin na ilmu na putrana. Ilmu ni kemudah mak, ilmu ni kemudah. Pokoknya sepenting sehari bagi pun Allah. Mudah tak mudah? Mudah. Saya agabai ilmu ya Allah, saya andi ilmu ya Allah, saya nyoro ajar ya Allah, saya soro nyari ya Allah. Ingin. Belesa Allah ka apa saya konsari atas kebayana atas ciptaan pasti bagi Allah. Ilmu ni gampang karena mun lebet dari kamu rakna Allah tak ada orang belajar tak oleh ilmu buktilah nyatanya akibai kamu murid sebeda kanto kema banyak si orang ke kelas pun si tak orang ke kelas bunyaan si orang ke mun parlo bisa jadi orang ke kapi gini lagi mun nyancam ingat segala bisa orang ke kapi. Cuma apakah jadi penentu bahwa ongkena kelas anak ni bakal beriina ilmu sekhusus mun ilmu ni kelencelina suarkena benlencelina ridon Allah belum tentu yu'til hikmata man yasha ngantos ki kasokana Allah mun anak protokol ban pajengan bagiina napa ilmu silakan betul-betul ngibag kasampurna. Mangkana leres debu-debuna parareng sepokona mun makuru anak cek kunto maka guru-guru setong sari guru sebanyak banyak guru iki nyari kesekenan nih kau nyari kesekenan idimah ken ka emma ben ken ka emma bekal apa bekal parengaki sareng Gusti Allah ka ilmu selekar selalu esoon sareng Kanjeng Nabi ilman nafi'a Allahumma shalli ala Muhammad. Kula tibi sao selambak mak mun abek nyari ilmu ngarasa akin bere mun abek nyari ilmu ngarasa akin bere pas abek bengal ngadepin hal si bere ini kan insya Allah
bakal andi sebagian kemampuan kanggo ngalakonake tor beramanfaatakin ilmu nih. Tapi mau nianggep ilmu kuwi sobat sebatas abe. Napa? Belajar supaya geng abe. Ya malengi se kau di nikah. Ya jadi iya. Kegagalan sih bakal kun cuma bakal etrema. Allahumma salli ala Muhammad. Ti pengarep tantonah para kiai si bedai pondok pesantren kanto. Katira pa ke depan anak foto kuleban panjenengan tore pabenyae nyontoe pabenyae narema contoh dari reng tuah kaleban contoh-contoh si bagus. Dayar kama anak ni lebih apa mak lebih peka mak lebih peka. Makanya tantretan saja bila beda pendidikan PAUD yang tamana orang sepona murid PAUD kadang-kadang sampai norok ke sekolah enah ngater anak ni ke demi ilmu cegung nangku andi arti atorok na abek deka anak berangkat dari Ramadan itor sejenis rasa takon abek deka Allah. Ini agak beri kesempatan ngater anak entar ke sekolah anak PAUD beni kesempatan king menemui disa. Ben ngiding tapi ngerti tapi ya. Ini king bede-bedeng si temu. Halong bolong pada ibu atung ngeng depak kada macam-macam itu roen arojek semi beda tada sehingga lebih anak bila ampon laki sangat kanak pendidikan dari anak seampon latamyiz anak napa boleh di atas detaka tamyizan nikah. Tengah teh kalau anak berdening umur pertama pendidikan nih, tengah teh, karena anak betul-betul socek nama, cek socek karena tak anak bila banyak tahu, banyak napa, anak bila banyak tahu, anak nikah pun lekas socek nak orang gini. Jadi mana bicara pun Allah dalam Al-Quran anak keluar dari tabun pun la ta'lamuna syai'a tak tahu apa kesucian anak beri kesauku kebersihan anak beri sauku. Itu pun anak sajen banyak tahu. Napa boleh saya kebai tahu ke anak model-model macam mangken. Nak anak kudu tahu ke apa sih beden yesena hapina. Lagi kene ki PAUD le benak ku HP. Beda tak ya dia jelas tak tahu ada. Pak putu tinggal dan nikah pak putu. Ya santre bini ane compok totoban peleman nah. Beda sengoni dari compok reng seponan apa mbanan apa macadin apa tak tahu. Nyambit tas. Kama sampean abtina cabis ke de keajunan lestari kentong ngonina penakan kentong. Oke. Bedi kemah, bedi pesantren bini. Oh. Napa tas gini? Ponapa cek reng happy. Mak happy. Apa senan pan minggu ada kayak disakit tuh kiai, cai pun manabi konin happy cek kalau pagi. Jadi keluar dari pondok lah temu nyeledaki kadian najil bepadile. Halo. Bukan berdiri mas itu. Bisa tiada tahu panjat lah. Lah cok pas setia tin modu malam ya. Aduh. Pas rok-torok enapa tua-tua nekiai pas tak manti kapi.
Ya apa boleh kiai ngak gula nih, kalau cek pentain tua mon gula. Letak kira manti. Cek kiai si manti si tak kumesek. Kiai si manti si tak kumesek. Makanya aku berharap ka ale igun nikah supaya cek seku mesek. Lapas to kuwi santri sebeda lepas mulang katina palambak ke Ahmad Rawi beliau masya Allah kula nyapok ke beliau kan ada tengkana apa lah mulang waktu lepak ke waktu ngimamin ke masjid lepak ke waktu nengen mulang ngak kula ni aku mesek Raja Kuli, ilarkan dilis ruwala. Dan melarkan dilis makin nyacak kasapa paling kun sake arapa karena bisa na tak bisa mematikan tak mati je. Raja Kuli larkan dilis tak ada yang sama orang. Set. Wah, mun sekocak kilar kabar. Dek kulin mau jadi bahan nengeneng. Cek semakin walidin salihin tareh kempang aku leban panjenengan ke depan lebih fokus leban panjenengan ngadepin adidi anak walaupun lah anak bedening ikuasana ulama sewektu-wektu cuma tak satejena kecuali mun lah hanya memuntuk pas satejena dalam pengawasan ulama. Allahumma salli ala Muhammad. Dadi mun ki abe noro ngamponge apa kasih bedayana tengate bentengate. Anak cek keboi sabab pelencelen merasakan kita reng tua berbangga diri padahal menjerumuskan anak ke hal-hal senyambia pendidikan tidak akan pernah bermanfaat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nomor dua hasil ilmu manfaat lil muta'allim. Nomor dua hasil ilmu manfaat ke anak foto kuleban panjenengan selagi dalam pelajaran selagi dalam pendidikan tidak lain wa muallimin nasihin mursidin. Nomor dua tidak lain kudu nyari ustad nyari tukang murok, nyari ustad, nyari muallim, si nasih. Napa makna nasih? Si cucur, selalu ngepentingaki kefokusan orang lain, sehingga pentingaki kemaslahatan na orang lain. Nasih, mursidin, ustad setak kunco memolang. Ustadz setak kunci mengajarin balik bisa bentuk karakter baik dekat anak foto kolban panjenengan. Ini kemursid tak. Abri petotu, abri penjelasan. Tak kunci memorok meloloh balik bisa-bisa di antara apa seekatengka ustadz nikah bisa dharma bisa contoh jadi contoh baik ke anak foto kolban panjenengan. Alhamdulillah. Jadi usaha aki ketiban apa ustad si bodening kantoh ketiban apa si tak kuncoma epon duta ilmu na ben anak didik ben santri bi murid beli tengka na ustad kesehari inanika si bisa jadi contoh fokus ke murid si boda. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tandratan sejak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ampun. Jadi reng tua kutu saleh, ustad kutu nasih, kutu mursyid, kutu bisa anasehat ke anak nikah. Tak kuncoma karena ilmu nah tengkalakan bukti na para sahabat. Muni contoh kasih ngatas. Para sahabat ike imam mangki para sahabat sepas tahu encan sahabat ngaji ke Kanjeng Nabi.
Apa boleh cet kitab tak banyak saat roh. Zaman Kanjeng Nabi bi sahabat du beda kitab napa jadi kitab napa mak Quran gitu mudah boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi karena Kanjeng Nabi jedlah Al-Quran. Kanjeng Nabi kan jedlah Al-Quran mah. Kanjeng Nabi jedlah Al-Quran. Tetikuli panengah fi'luhu wa qawluhu wa istiqraruhu wa ahwaluhu wa sifatuhul khalqiyah au khuluqiyah. Panika kapi tada lain teti percontohan contoh amal lah satajana para sahabat Gusti Kanjeng na antum fi zamanin ya Kanjeng Nabi baan kapi tang sahabat bedeneng dalam zaman al amalu khairun minal ilmi, beramal kalban ilmu tampak seperti lebih baik daripada ilmu na andi arte tak padang sahabat ngaji ka Gusti Kanjeng Nabi karena acina sahabat ngulati satajana apa seeka tengka seeka debu seeka lakoh dari sifat-sifat mulyana Kanjeng Nabi juga Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayati jawan Kanjeng Nabi wa sayati zamanun ala ummati al ilmu khairun minal amal. Bakal datang setong zaman deka umat sini maning itang zaman dia sini maning zaman dia ilmu pendidikan pengajaran kelas dan semuanya itu akan lebih baik ketimbang daripada amal. Tak butuh amal mesti semakin sepenting sekolah kelas seteki tak penting. Allahumma shalli ala Muhammad. Non gelan non ini kecacakan tuh hilang kantong. Bah, karena saking dari seperti na utamaan ilmu daripada amal, ring tua na santri malah banyak ngampung kapot karena benih ngampung ilmu na. Ngampung apa? Ngampung seneng. Timun beda imtihan, bodoh karamian, naring tua ring ngampung aramik ya saya bunga buaki anak roh. Padahal abang tipi selebur. Termasuk dia kira yang bahaya kan kasar. Allahumma sholli ala Muhammad. Penyabis abdi na kinto kiai ribet ini tamu ya jompo. Penyabis abdi na kinto kiai. Mi ajunan kasukan matu. Enten matu kiai ibadah punten jompo asli kinto kiai. Mi kasukan. Ingki mun kajian asli. Tapi eta ber-450 kan tuh ge. Bangken gelo. Badan apa mata beracual mat tuh? Imtihanan gitu. Make pah tak persis saya jual mat tuh mun dina bedegi ya saya jual ngara. Allahumma sholli ala Muhammad. Korja sampai salah angkuy, korja sampai salah kuna. Perak nih perak karena ilmu ini penting gian. Karena bagian daripada abak perak karena abak kenging manfaat. Kenging apa? Kering nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bernikmat norok bunga gian, keng jebi lebih. Maksudnya jebi lebih, cek pas padeng abak seoleh perak keng karena ngampung ke anak. Kan ngampung ke anak nyaman mau nabok perak pas keng karena beda imtihanan nasapor keng imtihanan apaan apa sekutu apaan si norok seko si atang datang masak parah peduli santri titi tukang soto kaul gaul karena nak bekto duskinya gelur hormatin nih sekoni ilmu nih serga kiai tinggiai masya Allah mas simulang saya doa boleh simulang tak asarin buat malam ya Allah ya Allah ya Allah santri abdi dapat manfaat ilmu nih ya Allah ya Allah abah kan kiai kan pada lakon nih sedek lakon sambian nih mangka namun berdebu reng tua wajib mulang anak mulang bini ben wajib takdib
Takdib ini kenapa? Aja ke kemaslahatan na anak ben bini. Napa sih kira-kira teti mafsada ke anak ben bini? Kita ring tuh usahakan kaku bisa nyeke. Malah ku leben panjengan sedema bed. Nah odo. Nikah. Tengah-tengah. Kanisre. Anak foto kanisren. Karena mun mata capur anak kasomor. Foto na potong. Ia pada berabad tibi saya capur. Pada sampai nikah. Allahumma salli ala Muhammad. Pas nomor telok tantaran saja kepada Allah. Katina pa ko laban panjenengan si bisa ngapunga si saungkuna anak karena kenging ilmu si manfaat. Si nomor telok tidak lain wa sahibin zahidin. Anak kotu akan jaan anak si tak pada lebur katunya. Persahabat na anak, pertemanan na anak, perkancaan na anak, anak si tak lebur akan jaan orang-orang semun urusan ben seneng katunya. Kenapa kancana anak persahabat na anak si akan ben kanca-kanca si zahid. Az-zahid ini kenapa az-zahid? Man la yafrahu bil mawjud wa la yata'assafu bil mafqud. Orang si tak perak kabeudeunah bentak sosa kata deunah. Jadi kanca gak roa. Mungkin cekun nyambia ke anak potoh nyambia seneng ke urusan tunya maloloh. Nih kasih banyak gagal pendidikan. Allahumma salli ala Muhammad. Pas kaya ngai tabu ke Nabi wa sayati zamanun ala ummati al ilmu khairun minal amal. Bisa jadi ilmu itu lebih baik daripada amal. Kimangkin depak pon. Depak anak mungkin si etabeng kelas kulepan telo malam naman berita keler mator kasalak setong kiai tapi benining sumenep ning daerah Makassar kula mator kiai nyuona deki samun tanggula ungke pentas nyuona tanggula salak setong santre sebedeni kelas aliyah sebaja ungke ke kelas tanggula keng tahu wiki motor sekelakong nak kanak kelas aliyah adalah paung ke atas pentas etanya aki rukun solat berempah syarat solat berempah siapa talakin ke solat berempah sebeyi karena tak jawab ya pas keng apa saya ya benih pengajaran tak ada benih pengajaran beda keng kunco makanak-kanak hal semuanya dari kemanfaatan ilmu tersebut ampun tak penting sepenting ongke kelas ikan kelas jadi itu nanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya harapan kalaban badan nate santri sebadan nang kantor nikah mantar apa seeka usaha ulama ilmu supaya se teti aku nak anak potoh panika pasta bareng kalaban pangateron nareng sepo na santri-santri sadayan amin. Amin Allahumma amin. Terus selingin selawat makikun sekalian. Kula tepaan dung jetak makene. Dung jetak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngareng sepo na murid kudu dadi orang sepo setakok ka Allah. Karena jabunah ulama salahul ajdad tanfu'ul amjad tak salatul ajdad tanfa'ul furu' bagus sering sepo panikah pasti aku nain ke anak poto pada dabu salahul usul tanfa'ul furu' bagus orang tua panika ngamanfaaten ke anak putu ti mun reng tua ating ka bagus reng tua tak jer ngajarin tengka coba ke anak putu bahkan menjaga reng sepo kangkui katinapa anak mun ngadepin masa-masa penting
dari tantangan-tantangan berat raja saat berpendidikan nikah, saat dalam masa pelajaran nikah, maka bagus sering tua nikah sangat ngontongakin lebih-lebih ring sepo bini, lebih-lebih ring sepo bini. Ternyata saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika apa pentingnya ring tua kudu bagus, ketika apa pentingnya guru kudu bagus. Ketika apa juga pergaulan daripada anak ini kudu bagus. Pas mangken kudu abali ke anak TV. Dari mah saya kepenting ning dalam pendidikan mun ngasilakin ilmu manfaat juga wa muta'allimin rajihin. Kita pelajar, kita anak didik sebetul-betul unggulan. Andi artikan kitab ta'lil muta'allim cerdas zakaun, anaknya kerja betul-betul cerdas. Kecerdasan daripada anak nih kah karena okir dari tua mulai lahir, bahkan tak kun cuma mulai lahir dalam masa kehamilan, dalam masa kandungannya, masya Allah, nah pasti tak ibu caring sepuluh dua nih. Semaca Yasin, semaca solawat, lebih-lebih ring sepuluh bini, banyak zikir karena ngarpakin ketina pebeji sekaluar nikah, mun bekal teti beji, sehingga bekal untungan raja dari kita ring suhat, ring sepuluh nikah. Lebih kecerdasan nih kan. Makanya esoprecaan mun saat mangken masa-masa kehamilan, pesekut ring sepuluh bini pesekut mirengaki mausan-mausan Al-Quran. Mun tak bisa mirengaki ya seringkali ring sepuluh bini ini mengiding anak sebedidingi dalam tabuk kandungan ini mausan-mausan Al-Quran. Ini kan demi kecerdasan daripada kenapa keunggulan anak bila ampun lahir. Itu anak roh bisa aktif, Mak. Anak roh bisa aktif maksudnya. Keaktifan anak selalu ke yang positif. Jadi bila dapat ke masa didik, masya Allah, anak-anak ini cerdas. Anak-anak ini cerdas. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kasih nomor 4. Pasti terakhir saya nomor 5. Tidak lain wa du'ain khalisin. Orang nyari ilmu karena butuh ilmu si aku naban si manfaat. Tidak lain mon kotu pabenya adua kalau bendoa doa si khalis doa si bersih andi arte tak adua kasih haram tak adua kasih tak halal bali adua murni karena Allah Subhanahu wa taala si abali atas penting ke pendidikan. Allahumma salli ala Muhammad. Ajarin nak foto tua-tua si fokus, ajarin nak foto tua-tua si saya. Makle anak bisa andi rasa napa ngauningin pentingnya ilmu jaring mangken nih mak. Anak didik saos mak mangken nih ngerasa aki ilmu sepas nyibah ikir sepenting ben aben ning melarat. Melarat. Mangkana pot niat santri-santri mangken ngaji gini kah. Karena cetada gembaran ilmu sekmun kalaban ilmu nika bakal dadi orang kocur, sekmun kalaban ilmu bakal dadi orang kocur. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga dia buat kisah salah satu ulama orang si bagus jalan yang itunya, orang si paling bagus jalan yang itunya pada kata lain al muta'allimun. Orang si bagus jalan yang itunya pada kata lain al muta'allimun. Orang-orang si belajar, orang-orang si ngaji. Orang si ngaji, orang si belajar santri-santri kapini, murid-murid kapini, jalan na murid, langkah na murid, tentek na murid, nikah si napa? Ada jumpa bagusan benar. Saya paling bagus siapa ajalan yang ibu min Allah ya al muta'allimun, orang si ngaji. Jadi mana tak ngaji, andi nilai tentek na sokon ni tak bener, kurang bener maksudnya. Kalau kau nemu kasih salah, kalau kau nemu segalero ya. Naudzubillah tu naudzubillah min dzalik. Jadi pabenyak nyon terutama bentoh pernyon dana potrana bu, Pak, bentoh pernyon dana potrana. Jadi potrana mandi anyon dah Gusti Allah, bentoh nang nyompo. Ya Allah, ya Allah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala sedeng nih keponakan peleman deki salat asar ben semacam mah. Muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala sakater dari mana pasti bisa tengkole sampai aki. Terutama pengarap dan kula dak Ka'bah tibi. Jukenan dak kasateje para uli santri deh. Ke depan tolong setong mun anak nemu bunga kalaben sebab ilmuna tore cek rosaki kalaben polateng kana abe sariaki anak foto goleban panjenengan kangkui teti anak foto sebisa-bisa ilmu dani keteti manfaat tor barokah paling sekoni anak foto goleban panjenengan si andi ersah hormat selalu deka ustad tebed deka kurun mungkin nyari anak murid anak santri melarat mak sepas napa ki mak sepas takdim mah sepas ngurmaten ka guru melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Napa boleh pas sampai ataupun to pas latin ke kiai ini melarat. Melarat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambak kula mak. Ki badan yang situ kiri ki kana. Kula lambat masuk kelas 2 sanawiyah. Karena yang sepo tak tero kula itu gesah. Mator kaki Khalil. Musfik serentan kula tak padugas lagi ai. Kan kelas berapa setelah? Kelas 2 sanawiyah pun. Ieu tineh bengko epenta ka pangurus Pak Ambu. Debun ke Khalil. Pak Ambu. Bukan tina apa? Tina mak ning tang rumah malialatin kan kok bae. Setahun lebih kula ki model sekelas telok nih ngagep kelas telok kula sanawiyah nih khidmat ke kiai. Ngadem ke kiai. Kula pas nemu Dawuna Al Habib Muhammad Al Maliki. Dawuna Habib Muhammad Al Maliki at-talibul khudum ahsanu min at-talibil mujtahid. Santri selalu berkhidmat ke guru itu lebih baik ketimbang dari santri yang rajin belajar. Apa arti kerajinan belajar daripada anak muntak khidmat ke guru? Jadi makin nih santri masya Allah melarat. Tin pangla mantar kau saya ke santri. Panglatin kiai bain mak makin lain ben panglatin kiai lembak. Panglatin makin cek pati banyak rosoro tada roon mak. Ongguan dia. Ongguan. Panglatin tibi compok non gelenon nih keluar saya compok lah. Rosoro malolo. Ini kan negeri dengan kiai tahun nanti nyoro malolo rokok tadi aduh. Tinggal pikir tuh arwajat pekalan leng bengkon ne sambil kadena ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar minimal nih ke minim. Anak protokol ban panjenengan si ajar ning madrasah produk pesantren kantor. Mantar anak selalu teti anak sing hormatin ustad bener kuruna amin. Si tak gel ka kuruna amin. Si tak langcang kolang ka kiai ben ka ustad amin. Amin Allahumma amin. Kening torain boleh nama. Kening torain tinggal anak jenggel ka ustad. Hari pasti dari atas sejut pada. Siapa atas? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhiran kenapa sih bisa tenggel sampai aki sanajan ampun tak pate tersusun rapi karena kudu tepan taknya mana kah buat deng dan macam-macam masih penting napa sih kepereng fokus teti ilmu si manfaat amin yang kuncuma ki sekalian aki tore jaga nak foto ke depan karena sajian tambah rosak keberadaan nih sajian tambah rosak tak kira sajian tambah tepat zaman pun mak zaman sajian dak budi sajian tak benar zaman mak kau sembian diberi nih beri nak muduk mak kasih tong pesantren iater aja nyaman orang matur sampean si mangkat ke seorang si ngater setengah kampung lagi setengah kampung malah kena wawi Banten lambak kena wawi Banten ngagak labalik karena sobung ring sepolah akin yatim yang tosaki lastarina yatim sareng ummina la tada yatim mah pasti pakon ben ummina wi kan mangkat nyari ilmu wi ingki mulolo kun
ingki mi berangkat bila abdi mi iya pas berangkat setiap hari iya pas engkau lemarinya kinya pagi sangun lah ya sangun apa makan meniat terkuru nih jadi emak kuru kita itu mau jadi ini mah pondok kecil pondok sini masih kita lagi tak tahu nih kalau pakai soro lemangkat soro nyari ilmu tetapi cereng kedua yang topo bini paling manti mah kena ini berangkat tak jauh kita kan ini mulai bermain beli beli pun apa mi ya engkau setiap nekuk parseh bukan nyior gini hari parseh taman naban mangkat wi kok naman parseh muntak gelabu aja mulai wi ini membeda reng tua teke ngari teke tapi bukti pas kena wawi Banten masya Allah sampai kesemangkin topo ya Allah alhamdulillah iki wow mangken bereng muduk kesorang wi muduk sing ngater ajun burujun Allahumma sholli ala Muhammad. Nah si cerita siri buat tentangkan ni kan mangkat ke setong pesantren ya atur loh kun mari serakin ke kiai serakin ke ustad pondok le temu cek ini pondok lah pamitan ke pi Peleman ke Combon kun depak ke Combon anak si mondok lecur nguncur bejadan lah bengai roman ngadeen depak ngujek jan waduh aduh ya Allah selamat nak foto kuluban panjenengan amin amin kiko banyak tuana banyak tuana nak foto ngarpaki komantin yang sepo dua ben sejelas mun ka ulama mun ka kiai lah tak usah minta komantin apa sih ibu ngakin kiai apa sih ibu kaki kiai ini kecil komantin ulama komantin kiai ini jadi anak mun bisa ngajalan aki ongku apa sih ibu ngaki bah tampak komantin anak-anak nih kan coba mendeng sepo kok tutu aja angkat tangan Allahumma sholli ala Muhammad kemuka sareng Allah subhanahu wa ta'ala sakater napa bisa sampai aki benih sakater du kater telo kater menter dadi manfaator barokah amin Allahumma para rabu saja sebelum tan kulah atingkal tempat atau ben halaqah atau ben majlisil ilmi saat mangken termuka kalaban saja dari pun apa seika perang atau seika arsah apa tak ada dia tambah bener bentepaan amal kulaban panjenengan selain dari kain toh juga muka-muka setuju nasi apangki saat makin Allah apa dengan tambahan barokah sehat nikah apa dengan tambahan barokah umur kulaban panjenengan panika Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bihal matalib wal maqasid wa tamna'u 'anna syarra kulli 'aduwwin hasid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'lad darajat وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها لوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك وجعلنا من يسارع في رضاك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وغرابة لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sabarana kurang lebih na ban selalu apa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad